नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अरहम की मां मर चुकी थी। उसने जो बीज बोए थे अब वो अरहम को काटने पड़ेंगे। हादिया अरहम को कहती है, भाई सब आपकी वजह से हुआ है, मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अरहम कहता है, हादिया प्लीज तुम चली जाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें खुद जाने का कह दूं। हादिया कहती है, भाई मैं तो चली जाऊंगी मगर आप पुछताएंगे जरूर। हादिया दिल ही दिल में कह रही थी, अम्मी ने मरकर सब गड़बड़ कर दिया। सनाया को नीचा दिखाना चाहा तो पहले अम्मी को फालिज का अटैक हो गया। फबीहा को इस घर से निकालना चाहा तो अम्मी इस दुनिया से चली गई। मुझे लगता है कि मुझे ये घर खुद ही छोड़ देना चाहिए, मगर मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। जब तक फबीहा इस घर से नहीं जाएगी मैं भी नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ सनाया भी जाने लगती है। मैं आंटी के मरने का सुनकर आ गई थी। यकीनन तुम्हारे लिए ये बड़ा सदमा है अरहम। मुझे अफसोस है कि आंटी अब इस दुनिया में नहीं। अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। सनाया जाने लगती है। अरहम सनाया का बाजू पकड़ लेता है। मत जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं अकेला रह गया हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सनाया कहती, अकेले तुम नहीं, अकेली तो मैं हो गई हूं। तुम्हारे पास तो फबीहा है, तुम उससे दिल बहला सकते हो। मेरे पास तो हरीम और हादी थे, हरीम को तुम साथ ले आए। अरहम कहते, मत जाओ प्लीज, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। सनाया कहती है, तो फिर ठीक है, फबीहा को बीच में से निकाल दें, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अरहम कहता है, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं कि मैं उसे छोड़ दूं। सनाया कहती है, और ये मेरे लिए भी मुमकिन नहीं कि फबीहा के होते हुए मैं इस घर में आ जाऊं। फबीहा अरहम के कमरे से चली जाती है। अरहम की आंखों में आंसू थे। सनाया, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। सनाया जाने लगती है। हादिया सनाया को रोकती है, भाभी आप जा रही हैं, अच्छा नहीं कर रही। इस तरह तो फबीहा के कदम और भी मजबूत हो जाएंगे। ये घर आपका है, आपके बच्चों का है। सनाया कहती है, जब मैं ही ना रही तो ये घर कैसा, और फिर तुम भी तो यही चाहती थी कि मैं यहां से चली जाऊं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हादिया कहती है, भाभी वो मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दें, मगर कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं। जब औरत की अपने मर्द से तवज्जो कम हो जाए तो मर्द किसी और को अपनी तवज्जो का मरकज बना लेता है। आपके साथ भी यही हुआ है। आपने अपना शौहर और अपना घर दोनों ही फबीहा के हवाले कर दिए थे, ये तो होना ही था। सनाया कहती है, अरहम पर मैं अंधा एतमाद करती थी, सोच भी नहीं सकती थी कि अरहम मेरी जगह किसी और को दे देंगे। उन्होंने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। हादिया कहती, आप जानती हैं कि हरीम कल कितना सहमी हुई थी, उसकी हालत गैर थी। जब फबीहा का बॉयफ्रेंड दंदनाता हुआ हमारे घर में घुस आया था और बदमाशी के साथ इजहार मोहब्बत कर रहा था, उससे हरीम की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, कभी उसका सोचा है आपने कि उसका कच्चा जहन है वो बिखर जाएगी। सनाया कहती है, हरीम अरहम की जिम्मेदारी है, बिलाशुबा मुझे अरहम के अच्छा बाप होने पर कोई शक नहीं, और जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि हरीम की तरबियत का मसला है तो मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। हादिया कहती, भाभी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर आप चाहें तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ, हम दोनों मिलकर फबीहा को इस घर से निकाल सकते हैं। सनाया कहती है, घर से तो निकाल देंगे, और अरहम के दिल से, अगर अरहम ने उसे निकालना ही होता तो फबीहा से शादी ही क्यों करता। क्या कमी थी मुझ में, अरहम के लिए, इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अरहम के साथ कंधा मिलाकर खड़ी रही। सनाया चली जाती है। अरहम सनाया को जाते हुए देखता है। फबीहा अरहम को दिलासा देती है, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अरहम कहता है, कुछ ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो गया है। इधर फरहीन की अम्मी कहती है, मैं हमजा के घर जा रही हूँ, दुआ करो कि वो मेरी माजरत कबूल कर ले। फरहीन कहती है, अम्मी इसमें आपका क्या कसूर है, आपने तो पूरी कोशिश की थी कि फबीहा की और हमजा की शादी हो जाए। आपने तो फबीहा को भी इस घर से इसलिए निकाला है। हमजा समझदार है, जानता है कि आप बेबस हैं। फरहीन कहती है, अगर आप बेहतर समझें अम्मी तो मैं भी हमजा के घर आपके साथ चलती हूँ। फरहीन को फरहीन की माँ कहती है, हमजा से ज्यादा तवक्कुआत मत रखना, मर्द उस घर पर कभी एतबार नहीं करता जहां से उसे एक बार धोखा मिला हो। मैं हमजा के पास जाकर
اس سے معافی مانگ کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کرے کہ میرا ضمیر مطمئن ہو جائے اور حمزہ میری معذرت کو قبول کر لے۔ فرحین اور اس کی ماں حمزہ کے گھر جاتے ہیں۔ فرحین حمزہ کو غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو، فبیہا کی بے وفائی کا مداوع میں کر سکتی ہوں اگر تم ایک بار میری طرف غور سے دیکھ لو۔ میری آنکھوں میں تمہارے لیے جو پیار چھپا ہوا ہے کاش تمہیں نظر آ جائے۔ حمزہ کہتا ہے آنٹی آپ نے کیوں زحمت کی، مجھے بلا لیا ہوتا۔ فرحین کی ماں کہتی ہے میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، سکون نہیں مل رہا تھا، سوچا تم سے فبیہا کی بے وفائی کی معافی مانگ لوں، شاید اس طرح کر کے میرا ضمیر مطمئن ہو جائے۔ میں فبیہا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اس کا فون آیا تھا، میں نے اس سے زیادہ بات نہیں کی۔ حمزہ کہتا ہے اس نے آپ کو بتایا کہ اس نے ارحم سے نکاح کر لیا ہے؟ فرحین کی امی لمبی سانس لیتی ہے، مجھے اندازہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس دن فون پر وہ جتنی مطمئن تھی اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ارحم کے ساتھ ہی ہے۔ حیرت ہے ارحم کی پہلی بیوی نے اسے برداشت کیسے کر لیا۔ حمزہ کہتا ہے اس نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ حمزہ کی بہن آتی ہے، فبیہا کی امی کو کہتی ہے آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے، شاید اب آپ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آئی ہیں۔ حمزہ کہتا ہے ہانیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آنٹی بڑی ہیں، وہ چل کر ہمارے گھر آئی ہیں۔ فبیہا کی ماں کہتی ہے اسے مت روکو، دل کی بھڑاس نکال لینے دو، غصہ نکل جائے گا۔ فبیہا کی ماں حمزہ سے ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ فرحین کہتی ہے ہانیہ امی پر غصہ مت نکالو، فبیہا نے جو کیا اس کا دکھ ہمیں بھی بہت ہے، اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ارحم اپنی بہن کے پاس جاتا ہے، امی کے جانے کا مجھے بہت افسوس ہے، میں بھی تنہا رہ گیا ہوں، مجھے تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے، تم مجھے قصوروار مت ٹھہراؤ، میں امی کی موت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہادیہ کہتی ہے مانیے یا نہ مانیے بھائی، امی کی موت کے ذمہ دار صرف آپ ہی ہیں۔ امی کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ فبیہا کا عاشق دن دناتا ہوا ہمارے گھر میں آ گیا تھا، اور آپ نے کیا کیا؟ وہ آپ کے اس رویے کو برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ بھائی جس عورت کا بیٹا ہوتا ہے نا، وہ عورت اپنے آپ کو قسمت کا دھنی سمجھتی ہے۔ وہ آپ سے وقت مانگتی رہی مگر آپ کے پاس اسے دینے کے لیے وقت نہ تھا۔ میری ماں کی موت کے ذمہ دار آپ اور آپ کی بیوی ہیں، میں آپ دونوں کو معاف نہیں کروں گی۔ بہتر ہے کہ اس سے پہلے مزید کوئی خرابہ ہو یا بدنامی کا داغ لگے، اس لڑکی سے اپنی جان چھڑا لیں۔ حالیہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ ارحم اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، کاش مجھے فبیہا سے محبت نہ ہوتی، میں اسے شادی نہ کرتا، میرے پاس نہ ماں بچی ہے اور نہ بچے، سنایا جیسی محبت کرنے والی بیوی نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے فبیہا سے شادی کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ ڈرامہ حسرت میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔